अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं कहूँगी, चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आज मैं बात करूँगी सितारा के पीआर पैकेजेज़ के ऊपर, जिनको लेकर हेटर्स को बेहद तकलीफ़ हुई। इस कदर तकलीफ़ हुई कि उसके ऊपर उनके अजीबो-गरीब किस्म के रिएक्शन सामने आ गए। यानी कि उन्होंने मान लिया कि कौसर जो है वो सितारा के ही खर्चे पे चल रही है, पल रही है, क्योंकि बहुत से रिएक्शन चैनल वालों ने कहा कि सितारा को जो पीआर आ रही है और मुख्तलिफ़ ब्रांड से उसको ड्रेसेस आ रहे हैं, उसको मेकअप आ रहा है, उसको बाकी चीज़ें जो पीआर के लिए आ रही हैं, उसमें से जो है वो सितारा को कौसर का हिस्सा निकालना चाहिए। यहाँ तक कह दिया गया कि उन जोड़ों की भरमार, उन इतने सारे कपड़ों की भरमार, उनका सितारा क्या करेगी? यानी कि रिएक्शन चैनल वालों के मुँह में भी उन जोड़ों को देखकर आ गया है फ्रेंड्स पानी। इन्हें पता है फ्रेंड्स, सितारा ने तो इन्हें मुँह नहीं लगाना और इनकी दाल तो गलनी नहीं है, इसलिए वो जोड़े देखकर जब इनके मुँह में पानी आया तो इन्होंने कहा कि चलो किसी तरीके से तो हम सितारा से जो है कोई चीज़ तो ऐंठें। अब खुद तो ऐंठ नहीं सकी तो नई फरमाइश कर दी जी कि कुछ जोड़े कौसर को दिए जाएँ। उसने अपना हस्बैंड कौसर को दे दिया तो आप लोगों के कलेजों में ठंड ना पड़ी? हुँ? क्यों आप लोगों को ये छोटी-छोटी मामूली-मामूली चीज़ें भी नज़र आती हैं? उसको पीआर आ गया, उसके बच्चों के लिए जो है वो गिफ्ट्स के पैसे आ गए, उसको बुके आ गया, ये हो गया, वो हो गया और फिर जेलसी दिखा रहे हैं। अरे रिएक्शनिस्ट बनो, किसी चीज़ पे एप्रिशिएट भी कर दिया करो, किसी चीज़ पे खुश भी हो जाया करो। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा कि सितारा को चाहिए कि 2-4 जोड़े कौसर को भी दे दे। चलें, ये तो आपने माना कि कौसर जो है वो सितारा के खर्चे पर पल रही है। तो अगर आप लोगों के मुँह में पानी आया है तो ज़रूरी तो नहीं कि कौसर भी उतनी ही लालची हो, उसके मुँह में भी उतना ही पानी आया हो। अच्छा दोस्तों, कहीं मैंने एक थंबनेल देखा जहाँ लिखा हुआ था कि माहम, हाँ जी, माहम के लिए भी कोई पीआर तो भेजो। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये माहम जिसके लिए इतना जो है वो इशू रखती है, जिसके लिए इतनी वैल्यू रखती है माहम, तो वो खुद क्यों नहीं माहम के लिए कुछ भेज देते? लेकिन सुने रुकें। उस बंदी ने कहा कि यार कोई मुझे तरीका बता दो, मैं पीआर भेज देती हूँ माहम के लिए। और मैंने कुछ दिन पहले उसी बंदी की वीडियो देखी थी जिसने माहम के लिए ये थंबनेल लगाया था कि मुझे कोई तरीका बताओ मैं माहम को पीआर भेजूं। उस बंदी ने कुछ अरसा 1-2 हफ्ते पहले अपनी वीडियो में कहा था कि हम तो न्यू जनरेशन है और हमें बड़ा कुछ पता है, हम तो बड़े जो है फास्ट एंड फॉरवर्ड हैं। तो आपको पीआर का नहीं पता? पीआर कौन भेजता है? पीआर किस लिए भेजा जाता है और पीआर कैसे भेजा जाता है? तो न्यू जनरेशन। अच्छा, अब यहाँ बात करेंगे हम उस नफ़सियाती जोड़े की। जी फ्रेंड्स, एक चीज़ इस बार मुझे उस नफ़सियाती जोड़े की वीडियो में अच्छी लगी, वैसे मैं नहीं देखती लेकिन मुझे किसी ने बताया कि उस नफ़सियाती जोड़े को बड़ी तकलीफ़ हुई है सितारा और साजिद की जो है वो थोड़ी-सी क्लोज़ बातों के ऊपर और थोड़े-से जो है वो उनकी वीडियोज़ के क्लोज़ सीन्स के ऊपर जो है वो नफ़सियाती जोड़े को बड़ी तकलीफ़ हुई। तो मैं चली गई इनकी वीडियो देखने, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ मैं एप्रिशिएट करूँगी क्योंकि मैं तो हक़ बात करती हूँ, आप सबको पता है। वो जो सीन्स थे जिनमें साजिद और सितारा सीढ़ियों पे इकट्ठे बैठे हुए थे, किचन में इकट्ठे खड़े हुए थे, इस किस्म के कुछ सीन्स जो थे इन्होंने स्क्रीनशॉट उनके व्लॉग में से लेकर अपनी वीडियो में एडिट किए, तो यकीन जानिए मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपका क्या ख़्याल है? जो कि ब्यूटीफुल कपल हैं, जो अच्छे कपल हैं, जो एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं और जिनको पता है कि दूरी क्या चीज़ होती है कपल के बीच में, उन्हें तो ज़रूर अच्छे लगे होंगे क्योंकि मुझे तो अच्छे लगे। तो मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने सितारा और साजिद भाई के वो सीन्स लगाए, वो जो है शूट्स लगाए। लेकिन अगली ही बात मैं यहाँ आपको मशवरा दूँगी कि ये जो आपके बाईं तरफ आपके लेफ़्ट पे जो आपने एक वो पपेट बिठाया हुआ है ना, वो पों-पों वाला, ठीक है? तो एक तो ये
کہ اس سے کہیں کہ تھوڑی سی اپنی پوں پوں کم کرے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو گلے میں اس نے وہ پٹا سا پہنا ہوا نا کچھ کالا سا، اس کے ساتھ ایک بیل بھی ٹانگ دیں تو اس کو اتنے زور زور کی چیخیں نہیں مارنی پڑیں گی، کیونکہ اس بیچاری کو نا اپنے ہی ہسبینڈ کی بھونڈی باتوں پر، بھونڈی اس پہ جوکس کے اوپر جھوٹ موٹ کی اتنی زور زور سے چیخیں مارنی پڑتی ہیں اور چھلانگیں مارنی پڑتی ہیں کہ ہم کچھ زیادہ ہی کامیڈی کر رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی ہم جو ہے نا مزے مزے کے پوائنٹس نکال کے لا رہے ہیں، مطلب ایک آرٹیفیشل چیز وہ وہاں شو کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی چیخیں جو ہے نا وہ بندے کو بیزار کر دیتی ہیں اور ٹاٹا بائے بائے کرنے کا دل کرتا ہے اس چینل کو۔ تو بیل سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ایک تو اسے مصنوعی چیزیں دکھانی نہیں پڑیں گی، مصنوعی یعنی کہ آرٹیفیشل ایکٹنگ نہیں کرنی پڑے گی، فیک ایکٹنگ نہیں کرنی پڑے گی، اور دوسرا جو ہے اس کی چیخوں سے بھی جو ہے لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ یہ تھوڑا سا میرا مشورہ تھا نفسیاتی لوگوں کو۔ لیکن پھر میں سوچتی ہوں نفسیاتی تو نفسیاتی ہوتے ہیں، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا، مینٹل، تو ان کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اور فرینڈز یہاں میں ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی، وہ آپ لوگوں سے نہیں ہے، وہ ایک کوئی ہے 2 ٹکے کی عورت، اس سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں، اس اسپیسیفک ایک عورت کے لیے میں نے یہ 2 ٹکے کی عورت کا ورڈ یوز کیا ہے، پلیز اسے کوئی پرسنل نہ لے، کہ اس عورت کو میرے چینل سے کوئی شاؤٹ آؤٹ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ سیانے کہتے ہیں نا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے چلتے رہتے ہیں۔ تو فرینڈز اگر وہ سمجھدار ہوئی تو اسے یہ بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ جب انسان کسی قافلے میں ہوتا ہے اور کتے بھونکتے ہیں، اور اگر انسان رک کر ان کتوں کو چپ کروانا چاہے، انہیں پتھر مارنا چاہے یا کچھ بھی انہیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہے، تو میرے خیال سے وہ جو ہے اپنا وقت برباد کر رہا ہوتا ہے، اور زندگی میں اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایسے بہت سے کتوں کو فیس کرنا ہوگا، لیکن ہمیں اپنا وقت بچانا ہے اور ایسے کتوں کو بھونکتا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ رستے میں بہت سے ہرڈلز آئیں گے، بہت سی مشکلات آئیں گی، جہاں لوگوں نے ستارہ کو معاف نہیں کیا وہ کسی اور کو کیسے معاف کریں گے؟ جہاں لوگوں نے ایسی عورت کو معاف نہیں کیا جن کا انہوں نے پرسنل کچھ نہیں دیکھا، تو وہ کسی اور کو کیسے معاف کریں گے؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہر کوئی یہاں اپنی نفسیات کے حساب سے اور اپنی جو ہے وہ تربیت کے حساب سے اور اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے آ کر بات کرتا ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ میں فضول لوگوں پہ، فضول بیک گراؤنڈ والوں کے اوپر اپنا ٹائم اور اپنا چینل ضائع کروں۔ تو دوستو اس کے ساتھ میں لوں گی اجازت، اور ہمیشہ کی طرح کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور جاتے ہوئے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے اور بد کردار لوگوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔